तो ना कुठलं खायची ना ना तो ना कुठलं खायची फ्रेंड्स तो मृरुद्र मुझे स्वागत कर मोर ऑल न्यू फ्रेश ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज को बार कहले आज हूँ मंगलवार। तो ये टाइम है टाइम है 9:30। आज माने ब्लॉग कौन कहले पुणी काली तो गणेश पूजा अच्छी गोटे ब्लॉग आसो। आज टे किशोर भाईना जीव तो से ब्लॉगटा कर ना। तो 9:30 तो आम गाँव को मैंने दहीबरा बिक आसला दहीबरा नहीं आसी खाइबे ना। तो खाई सारी टिके रेस्ट नहीं से 10:30 11टा बेलू बाहर की किशोर भाईना खाई आसू घर को पुणी आसिले पुणी 4टा बेले कम अच्छी कौन कहले जो गणेश पूजा सामग्री हेरिका सब आने जाऊँ। तो अना जाऊँ दहीबराटा खाइबी। तो दहीबरा खाई पुणी 4टा बेलू पुणी कम अच्छी। तो फ्रेंड्स देखिए तो ये आम दहीबराटा पलि आसी। तो पूरा डिलीशियस देखा खाईदे जल्दी जल्दी। तो मुझे सब जाए खमंग खाइए को आज कौन कहले ताकरी भाई सी हे तो सी गोटे घर तो सी आसते आज रखीदेली आउ कहीं जी तेल खर्च करी जल्दी जल्दी खाईदवा खाई पुणी किशोर भाईना आउ 2 hours later. तो फ्रेंड्स एबे हम चलू किशोर भाईना। A few moments later. तो फ्रेंड्स एबे हमर फाइनली लंच का पळी आसला। चिकेन आ मो भाई आंची से मटन आंची और चिकेन खाई मटन खाइनी आ मटन 40 तर 1 hour later. खाया सर जाइए। तो देखो लोक केते भिड़ अच्छा फैन सेमती गरम हो फैन फैन किसी ना गरम मान अलग प्रकार गरम पूरा आम खाया सरला। तो देखो केते भिड़ सेमती माने प्रबल भिड़ पूरा झाल नाल हो पूरा आक्रांस ये बसिक कुल्फी खाऊ राग जोर लगुच ना 1 hour later. तो ये खाई सारे आम आसो जोता नब कौटा नब ऑफिस ऑफिस बुटी देखुन ये सब तो भल लेदर एड़ा बोधे मस्त कि डोडा को सब जो केटा जो गोड़ केमती जगह हुए से एमती सरू हो जाता पूरा 2 hours later. तो फ्रेंड्स सेठू काम सर पुणी आसलु सैमसंग केयर सर्विस कारण फोन खराब हो तो से बस मान देखा मोर ये वेटिंग लिस्ट बस तो मिस्टर बीन शो चलती बस देखुची 2000 years later. तो फ्रेंड्स बर्तन पे आम जाऊँ घर को। तो टाइम है 3टा बाजिब माने 20 मिनट अच्छी। तो बाटर काली गणेश पूजा अच्छी देखिए जब कौटी सेव फेव थब नहीं पलैया आ तो ये बाटर फल सब भल अच्छी यू नहीं जारी आ A few moments later. तो फ्रेंड्स एबे हम जाऊ घर को। तो ये मूर्ति बना चलছে माने बरगढ़ तो सेठी मूर्ति सब तो हुए दुर्गा पूजा रिगा ये मूर्ति बना चलছে आ रात्रि किसी शो पे आयोजन चलছে। 1 hour later. तो फ्रेंड्स एबे हम आसी पहुँचलु कि कौन कहले माने फोन पे ताको सेठी नाही तो माने कैश खाली जा। तो फोन सेठू बुलिक आसिलु कोठी कहले हमर एटीएम खोजलु से पाखे एटीएम आप्पल हॉस्पिटल दला आप्पल हॉस्पिटल से पाखे दूरदर्शन पाखे किशोर भाईना होटल माने मटनटा तो से पाखे आम आसिलु सेठी गलु जो माने एटीएम आनी से कौन कहले गोटे ये भितर नुह कि पूरा असणा है कि एटीएम आप्पल हॉस्पिटल जोड़े एटीएम गोटे हूँ कानाड़ा बैंक गोटे एक्सिस बैंक तो गोटे फास्ट गलु गोटे एटीएम को एटीएम गला बेलू सी कौन कहले पूरा माने असणा फसणा है रक्त फक्त पड़ी माने कुकुर सब कार्यक्रम ये सब तो रक्त की गंध होता माने पूरा स्मेल मैंने अलग प्रकार स्मेल
ତ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେଠୁ ଆହୁରି ବୁଲି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂର ତା ପାଖ ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ସେଠୁ ଯାଇକି କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ, ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ବସିଲୁ। ବସିକି ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ପୁରା ମାନେ କନ୍ଦିରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ବସିଲୁ। ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ଗରମ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କିଛି କହିନଥାଏ, ଝାଳଟା ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଝାଳ ମାନେ ପୁରା କହିବନି ଏତେ କିଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ମଟନ୍ଟା ତ ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେ ଭାଇ ଖାଇଲା, ମୁଁ ତ ମଟନ୍ ଖାଇନି। ତ ତଥାପି ମାନେ ମୋ ଟେଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୁଆ ଘିଅ ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଘିଅ ଯେଉଁ ସେଇଥିରେ ମାନେ ବଘାରିଛନ୍ତି କି କରିଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ମାନେ ଘିଅ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଟିକେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ବଟର ଯେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏନି ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଧର 5 ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 5 ପିସ୍ରୁ ଆଉ କାହା କଥା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା। ଧର ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି କେତେ ପିସ୍ ତ ମୁଁ ଗଣିନି ସେଠି, ଆମେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଗଣିନୁ କିଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାନେ କହିଲେ ବେଶୀ ସିଝି ନଥିଲା, ଟିକେ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ସିଝିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ସିଝିକି ପୁରା ମାନେ ତୁଳା ପରିକା ହେଇଥିଲା, ଧରୁ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ସେମିତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ବି ଚିକେନ୍ କଥା ଅଛି, ଚିକେନ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଚିକେନ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲି ସେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସିଝିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ସବୁ। ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଏଇନା ଆସିଲୁ, ଏଇନା ସେଠି ବି କିଛି ମାନେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି କାହିଁ କହିଲେ ଗହଳି ମାନେ ପୁରା ଆହୁରି ଗହଳି। ଆଜି ତ ସେମିତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର, ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ 3 ଦିନ ଯିବେ ଗହଳି ସେଠି ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗହଳି। ଆପଣମାନେ ବସିବାକୁ ହିଁ ଜାଗା ପାଇପାରିବେନି, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେତେ ସମୟ। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କାରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ, ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ। ତ ଏଇନା ଯାଉଛି ଦେଖିବି, ଏଇନା ଟିକେ ଶୋଇବି। ସେମିତିରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ଦେଖିବି 4ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଯଦି ଥବ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ସେଠିକି ଯିବା। ଆଉ 2,000 years later. ତ ନାଁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ତ ନାଁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ହାଁ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଛଡ଼େଇ ପଡ଼ିଛୁ ଟି? ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପଡ଼ିବ ବାଗେଇ ଖା। କୁରକୁରି ପଡ଼ିଦେଲୁ। A few moments later. ସେବେ ହେଲେ ଏଇ ରାତି କେତେଟା କହିଲେ? ରାତି 9ଟା ବାଜିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରୁଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଅସନା ହେଇକି ଥିଲା। ତ ମାନେ ପୁରା 2 ଦିନର ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନର ନା 2 ଦିନ ଥିଲା। ସଫା କରୁଛି ଏଇନା ବସିକି। ସଫା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିଆ ପୁଣି କାମ ଅଛି, ପୁଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କାମ ଅଛି ନା। ଆହୁରି ହେଇଗଲେ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ଅଛି କହିଲେ? ଆଉ ତ ଏବେ ଅଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତ ସରିଲେ ପୁଣି ଯିବି ଆଉ। 1 hour later. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ଡିନର୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଡିନର୍ କ'ଣ କଲେ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ହୋଟେଲରୁ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି। ତ ବାଟି ଦେଇ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଖାଇକି ପୁଣି ଯାଇ ନିଦ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଶୋଇବି, ପୁଣି କାମ ଅଛି ରାତିରେ। ଆଉ